वेलकम बैक टू माय चैनल तपन कुमार दी विलेज ब्लॉग को पुणी थे आपण स्वागत। देखंतु आज मु आसी बारण स्नान करने मो सहित आसचंती मो भौणी भिणे मोर भाणजी माने आर्यन आसी आप देखिए समुद्र कूलर दृश्य देखंतु। आज हूँ पांडव मेला समुद्र कूल को आरणी स्नान आप देखिए समुद्र दृश्य लोक मैंने सब समुद्र कूल को आसते गाधोया समुद्र को आसते देखते केवे भिड़ बहुत लोक आसते। मामा आज तुम गाधोब ना समुद्र आज बारणी स्नान हम गाधोब ना मामा चल जा ये देखु ये मो सान भाणीजी ये मो भौणी देखु चलो जा गाधोते जा चलो चलो बड़े देखु भिड़ा को आसवा बारणी स्नान गाधोते समुद्र को एपटे देखु बहुत सारा लोक जाऊँ समुद्र गाधोया देखिए आयुष कहला बाबर भिड़ देखंतु सकाल सकाळू सूर्य उदय होउची बहुत सुंदर देखा जाउची। आपण मन देखि पारथिबे हमर भिणी बाबू आ झियो तमन्ना को नेकी जाउचंती आगे आगे जाउचंती मु पछे पछे अछि आपण मन देखि पारथिबे मो भौणी मध्य आसुची पछे पछे आसची आ वर्तमान आमे बारणी स्नान करिवु आमे जाउछु वर्तमान समुद्र को गाधोया कारण आजिका दिन में स्नान कले समस्ते कहते पाप धोई जाए से आम जाऊँ गाधोया आमर जनाजनतार जब कौन पाप करूँ तो से गुड़ाक क्षय हो जाए बोली लोक मैंने कहती से आम जाऊँ देखु मो भौणी जाऊँच आगे आगे मु पछे अच्छी वर्तमान आम गाधेबू आपण आसतु बारणी स्नान करंतु एंजॉय करंतु। वर्तमान आपण देखि पारथिबे सब चिलर पार्टी माने सब एक्साइटेड अछंती आगे आगे दौड़चंती कारण से माने आगे गाधेबे से माने आगे जाउचंती मो भाणीजी मो पो आर्यन सब जाउचंती आगे आगे आपण देखि पारथिबे पानी कूल को लागि गलानी देखंतु सूर्य उदयर दृश्य देखंतु के सुंदर देखा जाउची। ए देखंतु बहुत सारा लोक गाधोई सारे आपड़ देखिपे यही गाधौंट दूर दूर देखा जाउची बहुत लोक गाधौंट आपण देखिपे आपण मैंने भी आसतु बारणी स्नान करंतु आजिका दिन टाक उपभोग करंतु मन भरी। आम वर्तमान गाधेबू गाधे सारी पुणी बारुणी मेला देखे जीवु देखंतु चिलर पार्टी माने सब गाधेया एक्साइटेड अछंती आपण माने देखि पारथिबे समुद्रर दृश्य देखंतु पानी धीरे धीरे कूल को आसुची देखंतु चिलर पार्टी पूरा एक्साइटेड अच्छा पूरा आगे आगे से माड़ी चल जाऊँ देखु भाणीजी मोर दी भाणीजी आसची मो तीन भाणीजी आउ जने भौणीर झील मो पुओ आसची आर्यन
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଟିକେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗାଧଉଛୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ୟନ ପୁରା ପାଣିରେ ବସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଗଲା ଆର୍ୟନ। ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୁରା ପାଣିଟାକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ତମନ୍ନା, ରିୟା ଆଉ କୁଟୁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିୟା ଆମର ଦୌଡ଼ୁଛି ପାଣିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପାଣିର ମଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତମନ୍ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାକୁ ଧରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିୟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମଜା ଲାଗୁଛି? ଆର୍ୟନ ଆର୍ୟନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପିଠେଇର ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ନଜାରା, এই ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆର୍ୟନ ହାଇ କରିଦିଅ। ଆର୍ୟନ ହାଇ କରିଦିଅ। ଉଧା ହବ, ମୋବାଇଲ ଉଧା ହବ ବାବା। ବାବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା? ଦେଖ ମଚା ଅନେଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଶୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଧରିଛୁ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିଛି ନା? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଡର ଲାଗୁଛି? ଆର୍ୟନକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଆର୍ୟନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇବେ କହୁଛି। ଓହ୍ଲେଇବ ତଳକୁ? ଦେଖ ହାଇ କରିଦିଅ। ଆର୍ୟନ ହାଇ କରିଦିଅ। ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଦେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାନ ଭାଣିଜୀ ତମନ୍ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହାଇ କରିଦିଅ। ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଉଜ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ରିୟା ଆସ୍ତେ ଚଲ ପଡ଼ିବନି, ଧୀରେ ଚାଲ ଆମେ ଧରିଛୁ ଚାଲ, ହାତ ଧରିଛୁ ଚାଲ ପଡ଼ିବନି, ହାତ ଧରିଛୁ ଚାଲ ପଡ଼ିବନି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଢେଉରେ ବାପା? ଆସ୍ତେ ପେଶା ସେଇଠି ଧରି ହେଲା। ମାସ ଏଠି ଗାଧି ଫଟୋ ଉଠା ହବ। ମାସ
বড়টা বড় এই বস এই আরিয়ান এই বদমাস এই তোরা না তাই হ্যাঁ তুই যাই সেটা তো হ্যাঁ পড়েছি পরে মাছ উঠে মালগুন পাখি পড়েছি পরে রিয়া তুমি সামনে পড়ুছ এটি তো আসিও এটু তো আসিও এটা তো ঠিয়া এই যে পানি ছাড়তে উদা এই জমা রিয়া কেমতি লাগুছি বাবা সাথে কথা হেলি কথা যাও এই দেখন্তু আরেন গোটে শঙ্খ পাইছি বজাউছি বাপা কি শঙ্খ দেখছি এটা শঙ্খ এই উদাব মোবাইল উদাব না কହୁଛି বদমাস ভাল ଲାଗୁଛି କିଟା ଇଏ ବୋଧେ ମାଛ ସେ ଇଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଛି ଶଙ୍କି ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସେ ଯେ ଜଳ ଉଠା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ପଶି ଗଡ଼ିଆ ନା ଗଡ଼ିଆରେ ପଶିନି ଗଡ଼ିଆ ନେଟ୍ର ସେଠି ଉଠା ହେଲା କାଢ଼ା ହେଲା ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇବ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆଉ ଖାଇଲେନି ତାକୁ ଦେଖୁ ନୂଆ ଜଳ ଦେଖୁ ସବୁବେଳେ ବଦମାସ ନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ସ୍ନାନରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ତାରିଣୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ତାରିଣୀ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେତିକ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତମନ୍ନା କହୁଛି ଆହୁରି ଗାଧେଇବ ସେ ତା ଯିବାକୁ ମନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ତମନ୍ନା এই তমন্না এই তো এই দেখো আরিয়ান আরিয়ান কেমন লাগুছে আসো 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 চলো 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 কেমন লাগুছে কুটো ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟୁ ପୁରା ଗାଧେଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପହଁରୁଛି ପାଣିରେ ପାଣିରେ ପହଁର ଏ ଆସ ରିଆ ଆସ ଆସ ପାଣିରେ ପହଁରିବା ଆସ ପହଁର ଏ ଆରିଆନ ଆରିଆନ ପହଁର ପାଣିରେ ପହଁରା ଶିଖ ସବୁ ପହଁରା ଶିଖ এই তো ତମନ୍ନା দেখ କେତେ ଗାଧୁଛି দেখ হ্যাঁ ପହଁରା এই ପହଁରା ପାଣିରେ ପହଁରା ଦେଖି ପାଣି ପହଁରା ଦେଖି ପହଁରା ହେଇ ଦେଖ ସେମାନେ ପହଁରୁଛି ଦେଖ ପହଁରା ପାଣିରେ ପହଁର ରିଆ ପହଁର କୁଟୁ ଆସ ପରି ଆସ ଏଇଟା ଆସ ପରି ଆସ ହଁ ଇଆଡ଼େ ପରି ଆସ ଏମିତିକା ପହଁର କେମିତି ଏମିତି କଣ ପରି ଆସ ହଁ ସକାଳ ଆସ ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିରେ ସବୁ ପହଁରୁଛନ୍ତି ବାପା ପହଁର ଆରିଆନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର
भिणई शंभु झील तमन्ना से दीज एंजय कर मो भौणी आमर गाँव स्कूल सार से बर्तमान जाऊँच डोनेसन सहित अच्छा राजेश आ कुआ चल हाय देखु समस्ते एंजय कर समस्त जाऊँच बारुणी स्नान जाऊँ सब हैप्पी बारुणी घर को जाना ना छुट्टी तो नहीं आज तो छुट्टी नहीं हाँ छुट्टी तो नहीं आज बारुणी कि गवर्नमेंट किसी छुट्टी ना स्कूल पिला भी केते जाऊँ किए जाना सब आसुँच बारुणी स्नान आप देखिपे ए चलो चिल्लर पार्टी चलो घर चलो 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 आस 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 चलो चलो ए चलो आस 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 कुटू आ कौन केमती एंजय है भल लगे देखो समस्त एंजय कर चलो 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 बर्तमान आम समस्ते घर को फेरुचु बारुणी स्नान सारिकी आप देखिपे चिल्लर पार्टी मन से जाऊँ पचर अच्छी एपटे आप देखिपे लोक सब आ दूर दूरांतर बाइक जगे बारुणी स्नान करने आम बर्तमान बारुणी स्नान सारिकी घर को फेरुचु आप देखिपे एपटे आप देखिपे पका पुओ भाई विश्व आसी सुहानी झील सुहानी खुशी को लेके आसती किस सुहानी ये छिड़गला कने किस आम एठा लगी ना आम एठा लगी खुशी आओ गाधे आसिल आस आस आम बर्तमान घर को फेरुचु ये रास्ता आम जाऊँ देखु रास्तार केते भिड़ बारुणी स्नान सब जाऊँ पांडव घाट को देखिपे केते भिड़ बहुत लोग आसते देखु बर्तमान आम घर को फेरला फ्रेश हो बाहर जीवु बारुणी मेला को बहुत लोग जाऊँ वेलकम बैक टू आवर चैनल तपन कुमार देव विलेज को पुणी थे आप स्वागत आप देखिपे आज आम घर को सांग आसती लिपिका ना एपट जो बाँ साइड बस से हूँ सांग लिपिका बहुत दिन पर देखा मो सहित 15 वर्ष पर देखा ये देखो एपटे आमर घर पाखे जो सांग अच्छा ये बस देखो बर्तमान से माने मत देखी बहुत खुशी से मैंने बहुत दिन पर देखा लिपिका केमता लगुच देखा तो बर्तमान सांग मैंने आसती बहुत दिन पर देखा सब चेंज सब चेंज 60 खंद्रे बयस के बर्तमान सांग आसती बहुत बड़ा लगला आउ जण को पूरा दी जण मिसी मिसी के खाउछु ये भी गोटे ने निचाने ना एती करथु मो सांगडा का उठी के आपको नबा भाई चेष्टा करथु सांग माने कहउछंती तांकर फोन कलेनी तांक हसबैंड को आ से वर्तमान पळेगा आपको पुनी देखा हो बहुत दिन पर देखा हैला आ रोजी पुनी देखा हो नेक्स्ट व्लॉग रे
आर वर्ष पुणी देखा 12 वर्ष बाराणी को बाराणी देखा हम से रोचे पुणी वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे रोचे धन्यवाद। बर्तमान आम फाइनाली आसी पहुँची गलु बाराणी मेला देखिपे बहुत भिड़ होती देखिपे बहुत लोग आसती दुकान बहुत सारा बस स्टेशनरी पाख फाइनाली आम आसी पहुँची गलु ठाकुर मंडप ये देखु गंगा माता पूजा पाते मंडप अन्य मूर्ति अच्छी देखिपे समस्त पूजा पाँच देखु बहुत दूर दूरांत सब आसुँच ठाकुर दर्शन देखु समुद्र गोड़ पकड़ आसुँच देखु ये आर्यन शंभु झील तमन्ना समस्ते ये ठाकुर दर्शन कर ठाकुर को जुआर होती देखिपे सब चिल्लर पार्टी मैंने सब जुआर होती आपने आसतु धारणी बुलायापी जेतु आसी देखु बर्तमान ठाकुर को दर्शन सारी बर्तमान आगे प्रवेश करुच्ची देखिपे जबानी যাবেন 10 টাকা মাটি 10 টন মাল টাকাটা 10 টাকা এদিকে 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 आम आसी फाइनाली पहुँच गलु लस्सी दुकान रे देख लस्सी दुकान भिड़ होती बर्तमान लस्सी पीबू कारण बहुत गरम हो सका सका बहुत गरम बर्तमान लस्सी पी दे घर को फेरी सन्ध्या बेलू आसी बुलू तमन्ना तमन्ना भल लगुच ना ठंडा ठंडा ना दियो बेकार लस्सी पीवाई लस्सी स्टल को देखा थे भेड़ भणी आस पिला माने सब आस भांजी रिया देखो रिया रिया है पुटू पुटू लस्सी पीव लस्सी है आर्यन लस्सी पीव ना हाई कर दियो देखु तमन्ना हाई करदेला लस्सी पी हम देखो के भिड़ ऊपर देखो बहुत भिड़ लोक सब आड़े बहुत भिड़ ना सब
ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲସି ପିଉଛନ୍ତି, ଲସି ପିଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆସିବୁ। ଏବେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆର୍ୟନ ଆମର ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ବାରଣ ମେଳା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।